Hola chicos, hoy vamos a reaccionar al video Final Fantasy XIV está muriendo. For the first time in recorded history, Final Fantasy XIV is currently going through a bit of a rocky period. Although I no longer play the game, I loved FF14 like no other game. Como en cualquier juego, hay temporadas buenas y malas. Final Fantasy XIV, con una década de vida, inevitablemente perderá jugadores, como le ha sucedido a wowretail. Substitute for World of Warcraft to an unrecognizable mess of oversimplification and lack of creativity. The opinions and ideas I will present in this video are feelings I have had for a very long time, much before I stopped. Lo digo con pesar, Final Fantasy XIV Real Rebirth comenzó como una experiencia fresca e innovadora, una alternativa a WoW. De hecho, este título fue el verdadero WoW killer del que se hablaba desde el 2006. Because FF14 has a critical issue. You, or more appropriately, the FF14 community. It's no secret that a large amount of 14 players are die-hard lovers that will not accept any criticism or... Esta es una realidad. En toda comunidad hay fanáticos irracionales que se ofenden y toman personal cualquier observación sobre su juego. Someone brings up a problem they have with the game, they have to keep adding disclaimers that everything is fine out of fear of invoking the wrath of the FF lovers. This is such a waste of potential because this dungeon could probably be badass, but instead they're gonna make it brain dead easy to cater to casuals, and that's fine. That's fine. A vast majority of their content is so that anybody can do it. And while that's good, and I'm not... Al principio, las mazmorras de Final Fantasy XIV eran fáciles, pero las de las últimas dos expansiones las equiparon al nivel de heroico de WoW. De hecho, prefiero jugarlas primero con los bots antes de atreverme con los jugadores reales. Son desafiantes, especialmente las de la historia in-game. And people are just simply getting tired of it. There is definitely value in knowing what you'll be getting when you pay for an expansion. I mean, if any of you have been paying attention to Destiny 2, that game is a complete RNG loot box of what you'll get when you pay for an expansion. However, the downside to being extremely formulaic is you lose the ability to excite people. No longer am I sitting at the edge of my seat watching every live letter stream theorizing with my friends on what they'll announce. Este para mí es el principal problema de Final Fantasy XIV. Sus desarrolladores, desde el Real Rebirth, son demasiado conservadores y no quieren hacer cambios significativos en el juego. Except actually the final boss of the Savage tier is 2 fights that are half finished to form a 5 boss raid tier. Whoa, dude! What if they just made 1 fight that was fully complete? Okay, sorry, that's besides the point. I got a little off my rocker there. The point is, veteran players that have been around for a few cycles of the 14 formula are just getting burnt out. And Sí, siguen con la misma fórmula, la ruleta de expertos, los primal extremos, los raids salvajes. Incluso Yoshida ha afirmado abiertamente que no cambiará absolutamente nada, porque prefiere play that safe. Considero que esto es un error garrafal. Mantén tu plan de trabajo, pero agrega elementos nuevos que sorprendan. we've steadily been getting less dungeons with every expansion because you know what squareenix does? Instead of investing the increased revenue to grow the game, they only ever move development to different pieces of content, never increasing the overall amount of content. The mystical question everybody's had this expansion. No me sorprende, hacer un dungeon, primal o raid es costoso, especialmente con el nivel de dificultad y detalle que tienen en Final Fantasy XIV. Ningún otro mmrpg en el mercado se compara a la experiencia de in-game de este juego. Si amas la dificultad y rating, Final Fantasy es tu título. Is like this other mechanic in that other boss. Every boss is just a reskin of mechanics used in previous fights over and over. All you have to do when learning a new Final Fantasy XIV boss is find the safe spot because do you know? A ver, aprender las mecánicas de estos raids toma bastante tiempo. Personalmente, he tenido que ver tutoriales antes de una batalla hasta 10 veces repetidamente para entenderlas, debido a lo complicadas que son. Topic 3. It wasn't always like this. I understand that I might be coming across as a bitter old man yelling at kids for having fun. I'm only 24, by the way. But trust me, I absolutely despise nostalgia lords who blindly think everything was better in the past. However,
we can empirically say that En este último punto, concuerdo con él. Los raids del Real Reboot y las primeras expansiones eran más variados. Sin embargo, él también debe entender que llevar 10 años haciendo contenido in-game limita la posibilidad de obtener ideas frescas sin cambiar completamente el gameplay. it has only gotten easier with every expansion. Class design has completely stagnated and lacks any growth at all. I mean, it blew my mind that an actual popular opinion these days is to make combo skills just one button that you spam over and over. Yeah, great idea, genius. Sin justificar a Yoshida, hago hincapié en que no es lo mismo llevar 3 años en un proyecto que llevar 12 años. Las ideas, la creatividad y la imaginación tienen un límite. Se tendría que cambiar totalmente la estructura del juego para hacer raids diferentes. Abilities that used to have varying cooldown lengths requiring planned and coordinated burst timings to maximize damage on an encounter have devolved into every buff skill either having a 60-second or 120-second cooldown, completely removing the planning of burst windows. And there's still so much more! The complete irrelevance of enmity and removal of tank stances, healers being completely gutted into only having 2 damage skills, DPS classes having unique and interesting targeted utility. Tiene razón, las clases se han simplificado bastante, lo que las hace más simplonas y sin chiste. Ojalá en futuras expansiones se retome la esencia fresca de Real Reboot, donde cada clase se sentía especial. Strength the game can have is being a game that is easy to learn but difficult to master. What happens when the game is easy to learn and easy to master? You know, as veteran players, we often have to huff copium by saying that, well, the game isn't made for us. It's En mi opinión, el gameplay de Final Fantasy XIV es fantástico. Es fácil de aprender y difícil de perfeccionar, sí. Con unos ligeros ajustes quedaría aún mejor. No me gustaría que lo hicieran tan rápido como wowretail. Honestamente, tu cerebro no sabe lo que está pasando en pantalla de tan rápido que va wow. that, well, the game isn't made for us. It's made for new players, and us veterans are just marketing tools to get new players to try the game. But that doesn't last forever. There isn't an infinite pool of new players you can constantly bring in. Eventually, those new players become veteran players too, and they will realize all the problems with the game and end up logging out for the last time. Sí, hay nuevos jugadores cada vez más, pero vienen por el aspecto social, el housing y las fiestas virtuales, no tanto por el título en sí. Es similar a Moonward en wowretail, uno de los servidores más poblados del juego, conocido por su comunidad roleplayer activa. Every deletion of a system, every dumbing down of an interesting mechanic has always been seen as making the game more approachable. My question is, with this never-ending crusade of making the game easier and easier without ever expanding the available content or adding on to the existing game. Corrijo, el juego no es más fácil. De hecho, es más difícil ahora. La diferencia es que después de 10 años, obviamente te vuelves un mejor jugador. Un dungeon de endwalker nos llevó a mí y a mi novia 3 horas de intentos y fue parte de la historia. End up being dumbed down or deleted. So what is the end goal here? Who is the game made for? Cat moms who play 1 hour a month and spend that entire time crying because the pixels on the screen said a sad word? Leveling roulette mains who spend the entire expansion leveling classes that they will have no use for at max level? Roleplay mains who don't even do any content at all and spend their sub money dancing at player-made clubs? Look, I'm not trying to shit on those kinds of people. Bueno, cada quien tiene derecho de jugar como quiera. Si a esa gente le gusta jugar la historia o hacer las fiestas o jugar la ruleta, tristemente tú pagas tu mensualidad y pues lo que gustas con ella. Yo sé que el tipo le gusta más pues raidear y el endgame, pero no todos son así. Sobre todo los raiders son una parte muy pequeña de la comunidad. Con respecto a la historia, lamento decirle que no es el punto fuerte. Si eres un lector constante, amarás la historia de Final Fantasy XIV, como los japoneses, que leen 40 libros al año. Pero para la persona promedio, la falta de voice acting en el 90% de las cinemáticas puede hacer que se cansen y opten por omitirla.
En conclusión, Final Fantasy XIV no está en declive. Es un excelente juego si disfrutas del endgame o de socializar, pero peca por su falta de innovación y por seguir una fórmula demasiado continuista. La historia es atractiva solo para aquellos que disfrutan leyendo. Recomiendo ampliamente este título, especialmente si usas Store Skip y lo juegas al estilo wowretail, te la pasarás de lujo.